बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे तलबा, छुट्टियों के दौरान में आप इन लेक्चर्स को देखिएगा और जहाँ से समझ नहीं आती है आप ज़रूर पूछ सकते हैं। आज से बाकायदा जमात नहम, दहम, 11वीं और 12वीं जो जमात की जमातें हैं उनका बाकायदा लेक्चर रोज़ाना की बुनियाद पर आपको ग्रुप में भेज दिया जाएगा। तो ज़रूर इन लेक्चर्स को गौर से देखें, सुनें और फिर उस पर अपनी राय कायम करें। यानी आपके जहन में जो सवाल उठता है उन सवालात को अपने पास लिखें और लेक्चर को सुनने के बाद आप ज़रूर पूछ सकते हैं मुझसे। तो जमात नहम का आज लेक्चर है और उर्दू कवायद का सिलसिला उनका जारी रहेगा। ये जो उर्दू कवायद का हिस्सा है जो किताब में शामिल है, ये बाकायदा हमारी इम्तिहानी नुक्ता नज़र से हिस्सा अलफ़ यानी सेक्शन ए में MCQs यानी मारूज़ी सवालात के हवाले से बड़ा अहम है, और उसके साथ साथ सेक्शन बी जो मुख्तसर सवालात होते हैं उनमें भी इनसे बहुत सारे सवालात आते हैं। तो आज से हम बाकायदा तौर पर तरतीब वार इस ग्रामर को हम आगे लेके चलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला लेक्चर है उर्दू कवायद के हवाले से। तो आप बोर्ड की तरफ आते हैं और देखिएगा कि हमारे पास उर्दू कवायद के दो बड़े हिस्से होते हैं। एक को हम हिस्सा सर्फ कहते हैं, एक को हम हिस्सा नाव कहते हैं। अब हिस्सा सर्फ क्या है इस पर हम बात नहीं करते हैं, हिस्सा नाव क्या है इस पर हम आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी सी बात करूँगा, तफसील में नहीं जाऊँगा। फिर हमारा जो असल मौजू है हम उसकी तरफ आऊँगा। ये जो जितना भी खाका बनाया हुआ है, इस खाका को बनाने का मकसद ये है कि हमें पता चल जाए कि हम जो चीज़ पढ़ रहे हैं उसकी बुनियाद क्या है। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा हिस्सा नाव में देखिएगा हर्फ है, लफ्ज़ है। इस कवायद का आगाज़ हर्फ से होता है, उसके बाद लफ्ज़ है, और लफ्ज़ की फिर दो अक़साम हैं। एक को लफ्ज़ मौजू कहते हैं और एक को लफ्ज़ मोमल कहते हैं। मोमल यानी बेमानी लफ्ज़ होता है, लफ्ज़ मौजू बामानी लफ्ज़ होता है। चाय वाय में चाय बामानी लफ्ज़ है और वाय बेमानी लफ्ज़ यानी मोमल है। फिर लफ्ज़ मौजू जो है वो उसकी दो अक़साम है, एक को हम कलिमा कहते हैं और एक को हम कलाम कहते हैं। हमारा टॉपिक कलिमा नहीं है इसलिए हम कलाम की तरफ आते हैं। कलाम को मुरक्कब भी कहते हैं या आप उसको जुमला भी कह सकते हैं। तो अब कलाम या मुरक्कब जो है उसकी दो अक़साम है, एक को हम मुरक्कब नाक़िस कहते हैं, एक को हम मुरक्कब ताम या हम उसको मुरक्कब ताम या मुरक्कब मुफीद भी कहते हैं। याद रखिएगा, मुरक्कब मुफीद भी कहते हैं और मुरक्कब ताम भी कहते हैं और जुमला भी कहते हैं। फिर देखें जुमले के दो बड़े हिस्से होते हैं, यानी जो जुमला होता है, जुमले की जो साख्त होती है या जुमले का जो स्ट्रक्चर होता है उसके दो बड़े हिस्से होते हैं जुमले के। एक को हम मुस्नद इलैह कहते हैं और एक को हम मुस्नद कहते हैं। अब मुस्नद इलैह और मुस्नद क्या है तो हम बोर्ड की तरफ चलते हैं और यहाँ उसकी मैंने तारीफ लिखी हुई है कि मुस्नद इलैह जुमले में जिस शख्स या चीज़ का जिक्र किया जाए या उसके बारे में बात हो तो हम उसे मुस्नद इलैह कहते हैं, और मुस्नद जुमले में जिस शख्स या चीज़ के बारे में जो बात करते हैं या उसके बारे में जो जिक्र करते हैं या उसके बारे में जो हम कहते हैं उसे हम कहते हैं मुस्नद कहते हैं। मिसालें मैंने दी हैं कि अहमद ज़हीन है। अब ये हमारे पास एक जुमला है। जुमला कहते हैं दो या दो से ज़्यादा अल्फाज का ऐसा मजमुआ जो हमें मुकम्मल मानी दे, उसे हम जुमला कहते हैं। तो अहमद ज़हीन है, ये मुकम्मल जुमला है। तो इसमें अहमद, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? अहमद के बारे में बात करते हैं। बाद लोग उसको अहमद पढ़ते हैं लेकिन सही तलफ़्फ़ुज़ इसका अहमद है। तो अहमद मुस्नद इलैह है क्योंकि हम अहमद के बारे में बात करते हैं, और अहमद के बारे में हम क्या बात करते हैं तो हम उसके बारे में बात करते हैं ज़हीन है। तो ज़हीन हमारे पास क्या है? मुस्नद है। तो ये हमें उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अब हम मज़ीद आगे चलते हैं और आप देखिएगा कि मुस्नद इलैह और मुस्नद ये तो जुमले के हिस्से हो गए। अब जुमले की अक़साम है बलिहाज़ मानी, यानी जुमले की अक़साम बलिहाज़ मानी कितनी हैं तो हम उस पर भी बात करते हैं। तो उसकी हम देखें कि चार उसके जुमले की अक़साम हैं। जुमला इस्मिया है, जुमला फ़ेलिया है, जुमला ख़बरिया है और जुमला इंशाइया है।
ہمارا جو موضوع ہے نہم دہم کا خیبر پختونخوا بورڈ کا، تو اس میں ہمیں یہ دو چیزیں پڑھائی جاتی ہیں، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ۔ ہم اسی کو آگے لے کر چلیں گے اور ان کی میں نے تعریفیں لکھی ہوئی ہیں۔ تو چلو پہلے ہم تعریف کو پڑھتے ہیں، اس کے بعد ہم جملے کے اجزاء پڑھیں گے، جملہ اسمیہ کے اجزاء پڑھیں گے۔ تو ایسا جملہ جس میں مسند الیہ، مسند الیہ کیا ہے؟ ہماری بات ہو گئی ہے، اور مسند کیا ہے؟ اس کے حوالے سے بھی ہماری بات ہوئی ہے، یعنی مسند الیہ اور مسند دونوں چیزیں کیا ہوں؟ اسم ہو، کیا ہوں؟ اسم ہو، اور اس کے ساتھ کیا آ جائے؟ فعل ناقص آئے، اسے جملہ اسمیہ کہتے ہیں۔ فعل ناقص کسے کہتے ہیں؟ فعل ناقص وہ فعل ہوتا ہے جس میں کام نہیں پایا جاتا ہے۔ آسان الفاظ میں آپ کو یہ بتاؤں، صرف زمانہ پایا جاتا ہے، اور اس کی پہچان یہ ہے کہ یہ جب جملے میں آتا ہے تو اس سے پہلے فعل نہیں آئے گا، یعنی کوئی کام کا ذکر نہیں ہوگا، بلکہ کوئی صفت یا کوئی اسم آئے گا، تو اس کو فعل ناقص کہتے ہیں۔ تو اور کیا آئے؟ فعل ناقص آئے، اسے جملہ اسمیہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جملہ اسمیہ کے اجزاء دیکھیں، 3 اجزاء ہیں جملہ اسمیہ کے، مبتدا ہے، خبر ہے اور فعل ناقص ہے۔ اب مبتدا، خبر اور فعل ناقص کیا ہے؟ تو آپ دیکھیے گا، مبتدا جس سے بات کا آغاز ہوتا ہے، ٹھیک ہے، خبر جس میں ہم کوئی خبر دیتے ہیں، اور فعل ناقص کی تو میں نے بات بتا دی آپ کو۔ اب میں نے مثالیں دی ہیں اس کی کہ احمد ذہین ہے، ایبٹ آباد خوبصورت شہر ہے، اور یہ آم میٹھا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ان جملوں میں، یعنی ان مثالوں میں، احمد، ایبٹ آباد اور عام جو ہے یہ مبتدا ہے۔ کیوں مبتدا ہے؟ کیونکہ یہاں سے جملے کا آغاز ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، ذہین، خوبصورت شہر اور میٹھا، یہ کیا ہے؟ یہ خبر ہے۔ ٹھیک ہے، اور آخر میں جو سب کے آخر میں ہے آتا ہے، تو یہ فعل ناقص ہے، کیونکہ اس ہے سے پہلے میٹھا بھی اسم ہے، خوبصورت شہر بھی اسم ہے، اور ذہین بھی اسم ہے، کوئی فعل نہیں پایا جاتا، اس لیے اس کو فعل ناقص کہا جاتا ہے۔ اب ہم دوسرے جملے کی جو دوسری قسم ہے جملے کے بلحاظ معنی، وہ ہمارے پاس ہے جملہ فعلیہ ہے۔ اس کی بھی ہم تعریف دیکھتے ہیں کہ دیکھیے گا، ایسا جملہ جس میں مسند الیہ تو اسم ہو، ٹھیک ہے، یعنی ان میں فرق کیا ہے؟ ان دونوں میں، یعنی اوپر والے کے دونوں جو حصے ہیں وہ اسم ہے، اس میں ایک حصہ جملے کا جو ہے وہ اسم ہے، اور دوسرا حصہ جو ہے وہ فعل ہے، یعنی مسند الیہ اسم ہے اور مسند فعل ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ جملہ فعلیہ کہتے ہیں۔ جملہ فعلیہ دو طرح سے بنتا ہے، ایک اس میں صرف فعل اور فاعل سے کام چلتا ہے، ٹھیک ہے، اور ایک میں یہ تینوں اجزاء شامل ہوتے ہیں، یعنی فعل، فاعل اور مفعول شامل ہوتے ہیں، تو اس لیے کبھی علامت فاعل بھی ہوتا ہے، تو اس کو ہم جملہ فعلیہ کہتے ہیں۔ اس کی مثالیں میں نے یہاں دی ہوئی ہیں، علی ہنسا، احمد نے پھول توڑا، عائشہ سبق پڑھتی ہے۔ اب ان تینوں میں نے پہلے دو اجزاء کا ذکر کیا ہے، پھر اس میں علامت فاعل بھی بعض کا ذکر بھی ہوا ہے، اور عائشہ سبق پڑھتی ہے، اس میں نے 3 جو اس کے وہ اجزاء ہیں اس حوالے سے بات کی ہے۔ اب دیکھو ان جملوں میں علی، احمد اور عائشہ یہ کوئی کام کرنے والے ہیں، یعنی فاعل ہیں، سبجیکٹ ہیں، کیونکہ علی ہنس رہا ہے، احمد پھول توڑ رہا ہے، یعنی اس نے پھول توڑا ہے، اور عائشہ جو ہے وہ سبق پڑھتی ہے، یہ کام کرنے والے ہیں، اس لیے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ فاعل کہتے ہیں۔ جبکہ ہنسنا، پھول کیا نام ہے، توڑنا، اور ہنسنا یہاں جو ہے یہ فاعل ہے، اور پھول اور سبق یہ ہمارے پاس مفعول ہے، اور توڑا اور پڑھتی ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ فعل ہے۔ تو یہ آج ہم نے جو نحم کلاس ہے، نحم کلاس، اس کا ہم نے جو جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ کا جو چیپٹر تھا، اس حوالے سے ہم نے پڑھا کہ جملہ اسمیہ کیا ہوتا ہے، جملہ فعلیہ کیا ہوتا ہے، یہ پورا خاکہ میں نے دیا ہوا ہے۔ انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آئے گی۔ اسی ترتیب کے ساتھ جب ہم آگے چلیں گے اور آپ انہی باتوں کو جب یاد رکھیں گے تو آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اجازت دیجیے گا، کل ایک اور لیکچر کے ساتھ انشاءاللہ دوبارہ ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔